देखो पिपिली जलसेचन विभाग अधीन जाऊँगी सुकल माइनर केनाल आप सीधा सड़क देखुं ये हूँ पछे रही सुकल माइनर केनाल जो सुकल माइनर केनाल अनेक चाषी उपकृत हे जो ये चाष समय ये केनाल मध्यम अनेक चाषी पिपिल ठारू साक्षीगोला पर्यंत शह शह चाषी ये उपकृत हुए और यही केनाल मध्यम से चाष जमी को जल जोगान होता है किंतु सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा होता है जो वर्षा दिन पूर्व यही केनाल को सफाई कार्य करा जायते एवं लक्षाधिक टंका खर्च करा जायते एवं लक्षाधिक टंका खर्च करबा परे ए केनाल जो सफाई पर जो चाषर जमी को सुविधार पानी जाई पारे किंतु प्रकृत में आपण वास्तव चित्र देखुछथि ए लक्षाधिक टंका टेंडर सरकार करथिले एवं जलसेचन सेचन विभाग अधीन रे लक्षाधिक टंका टेंडर करा जायतला एवं ठिकादार मध्ये एटी काम करथिबा कथा कुआ जाउछि किंतु वास्तव चित्र आपण जेतले देखिबे केवल ये जंगलर भ्रम सृष्टि करछि एवं विशेषकर जदि कहबा ए जो केनाल सफा होती बोली कह जाऊँगी प्रकृत में देखिले आप अनुमान करें सीधा सड़क जो अच्छा चाषी भाई मैंने पचार सर देखो जो आप केनाल रही कौन सफा होती ना नहीं सफा है आगे किसी सफा नहीं देखुना सब सब सुखिला पड़ी एपटे पानी देखुना एपटे पानी ना कि ना सुखिला पड़ी भाव वर्षा ना सफाई देखुना खाल मैं सफा किसी करना केनाल बंद चाष केमती चाष कौन आगे पानी सीना आइले चाष हम से तो बुड़िकी मरला सुखिकी बर्तमान वर्षा दिन पानी निष्कासन हो पारे कि पानी भी आसपार सफा टंका खर्च किए नौ आगे टंका तो टोटाल तो सफा होनी टंका किए नौ आम कि जानू आज्ञा चाष केमती कौन आप चाष आगे वर्षा जो होता है सुखिला हो बर्तमान जंगल पड़ी सरकार को जो टेंडर करते कम हवा कथा कह कम होना आगे किसी देखुना पड़ी कौ केनाल आगे सफाई पूरा ये सुकल केनाल देखो चाषी सीधा सड़क अभियोग शुणुते जो सुकल जो माइनर रही सुकल माइनर बर्तमान चाषी अभियोग कर कम किसी आउ जन युव चाषी अच्छा प्रकृत में किसी कम होनी केनाल तो किसी काम होनी पानी तो टोटाली आसुनी केनाल काम कौन पानी तो टोटाली नहीं धान चाष पूरा नष्ट अच्छा केमती कौन ये जो जंगल रही कौन भाई जंगल आज्ञा सब वर्ष सफा हुए आगु सफा हुए ये कहीं वर्ष 2 वर्ष सफा भी किसी हो टेंडर कम हो कहीं ना तो आम देखा आम तो गाँ कथा आम जाऊँ आप देखुना वीडियो कर देखुना देखिए सफा है नहीं देखो चाषी सीधा सड़क अभियोग कर स्थानीय जी अच्छा चाषी भाई युव चाषी पचार भाई प्रकृत में सफा है सफा है सफा तो है आपण मान आगे देखा संपूर्ण भाव किसी टिके ना को सफा है खाली गोटाए दिन मुझे शुणुची जहाँ लोक मानकर कहबार कथा है गोटाए दिन किए गोटे जेसीबी आनीला टिके मारिदेकी घंटे 2 घंटा तापर जाइए ए बाबद सरकार तरफ जहाँ भी लक्षाधिक टंकार बिल बर्तमान इरिगेशन विभाग तरफ होची एथिपाई संपूर्ण रूपे सरकार यह ध्यान गुरुत्वर सहित ध्यान दे घटना केमती चाषी मैंने उपकृत हेबे सेप्रति चाषी मैंने जो भाव में हैरान होती वर्षा दिने केतेबेले वर्षा जोर रोचे तो केतेबेले वर्षा होनी तेणु सुकल केनाल आमर टोटाल श्रीखंडपुर ठारू शासक पर्यंत जो केनाल चली साक्षीबाल पर्यंत ठोपाए कौन जगार टिके ना सफा है आम शुणा पाचु सरकार एप्रति जो बजेट कर टेंडर डाकी से जो कंट्राक्टर यार संपूर्ण टंका खाई देखो जो सीधा सड़क अभियोग आसूसी जो टेंडर डका जाता कौन कम लगे टंका को हड़प कर कौन प्रकृत में कौन प्रकृत में आम शुणा चाहूँ जे सकल मानव को टेंडर करा टेंडर करा किंतु काम होनी ऑफिशियली तरफ से बुझीबार जना पड़ुची जे ये काम सरी जाइए बोली ऑफिशियली जना काम सरी जाइए काम सरी जाइए वास्तव तो काम होनी वास्तव जब काम होनी ऑफिशियल तरफ जो जना काम सरी जाइए ताले ये जो अर्थराशि टेंडर होता ए पैसा कौन बाटमाणा कौ बाटे करागला ऑफिसर ऑफिसर ऊपर बसिक ऑफिस रे बसी चलैछंती सरकार तरफ डबल इंजिन सरकार रे आमे बड़ बड़ अफसर जहाँ ऊपर लेवल जहाँ आसूची भागबांटी खाईदवा काम न हो लोक हैरान हो लोक बुढ़िया चाष प्रभावित हो लोक मरी जातु आज चाष हो पानी पानी आसुनी काली मंडी की धान देवा सब लोक मैंने रेजिस्ट्रेशन करना चाषी चाष करना प्रति वर्ष को 5 थर जीव रेजिस्ट्रेशन करा 5 थर आईडी कार्ड काढ़ सरकार डबल इंजिन सरकार ये हूँ विकास देखो चाषी मध्य गोटे असंतोष आप देखुं देखो बर्तमान चाषी गोटे एग्री टैग को लेकिन चिंतित जो चाष प्रस्तुत हो केनाल सफा होनी कि वास्तव में टेंडर होती टंका खर्च कर वास्तव कथा कौन सरकार कहते आम लोकों सरकार चाषीर सरकार
आमे चाषीଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶର ଧାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିକାଶର ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ବିନାଶରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପିପିଲି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଯାଉଥିବା ସୁକଳ ମାଇନର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 6,50,000 ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଖରିଫ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ କେନାଲ ସଫା ହେବ ଏବଂ କେନାଲ ସଫା ହେଇ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯିବ, ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ରୁଆ ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀ ତାର ଧାନ ଫସଲ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ବାବୁ ଆମର କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବି କାମ କରିନଥିବେ। ଦୁର୍ଗାଦାସପୁର ଠାରୁ ପଟ୍ଟନାୟକିଆ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଅନାବନା ଘାସ ଅମରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପୁରୀ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀକୁ ଏବଂ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀକୁ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଣେ କରିକର୍ମା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। 40% ମୁଁ ଶୁଣୁଛି 40 କି 42% ଲେସ୍ରେ କାମ ନେଇଛି। କିଭଳି କାମ ନେଇଛି, କିଭଳି କାମ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଚାଷ ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଥିବେ ଧାନ ରୁଆ ହେଇଛି। ଧାନ ରୁଇବାର 4 ଦିନ ପରେ ବାଲିରେ ମିଶେଇକିରି ଘାସ ଔଷଧ ପଡ଼ିବା କଥା, ବିଲରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରିବେ ଧାନ ରୁଆ ହେବାର 15 ଦିନ ହେଲାଣି ବିଲରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାର କଥା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାର କଥା, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଛି 6,50,000 ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପାଣି ସୁବିଧାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କେନାଲ ସଫା ହେବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ କେନାଲ ସଫା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ କାମ କିଛି ଲାଗିବ? ଆଜ୍ଞା କେନାଲ କିଛି ସଫା ହେଇନି, ଗୋରୁ ଗାଈ ତ କେନାଲରେ ବସିନି, ପାଣି କେମିତି ଆସିବ? ଆମେ ଏଇଠି ଧାନ ରୋଇବାକୁ ଅନେଇକି ବଇଛୁ, ପାଣି ଆସିଲେ ଆମେ ଧାନ ରୋଇବୁ। ଷଣ୍ଢ ଖାଇଗଲାଣି ଧାନ, ଏ ଯେଉଁ ତଳି ସବୁ ପକେଇଦେବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? 3 ଥର 4 ଥର ଚାଷ କଲାଣି ଘାସ ହେଉଛି। ୟାର ତ ଗୋରୁ ଗାଈ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେନାଲ ଭିତରେ, ପାଣି କେମିତି ଆସିବ ଆମେ ସେଇଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆଉ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁନ ତ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ସଫା ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ଡେରି ଆସିବ, ଆମେ ତ ହନେଇଛୁ। ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଚାଷ କେମିତି କରିବେ? ଚାଷ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଣି ତାକୁ ରଖୁଛୁ, ସେ ତ ସାଇଁକିନି ପୁଣି ପଳାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀ ରହିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଯେ ଚାଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। କାରଣ ଏବେ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏ କେନାଲ ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସୁକଳ ମାଇନର କେନାଲରେ ସଫେଇ ନାଁରେ ଏଠି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ এই ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନି। ସମସ୍ତେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଉ, କେବଳ କିଭଳି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିର ସୁବିଧା ସରକାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ପୁରୀ ପିପିଲୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂହରାଜ, ରୁରାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।